татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт имкон медиҳад ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ табдил ёфта ба бандарҳои ҷаҳонӣ пайваст шавад. бунёду навсозии роҳи автомобилгарди Роғун-Обигарм Нуробод ки аҳамияти стратегӣ дорад, идомаи талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти сохтмони роҳҳои ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ба шумор меравад. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар марҳилаҳои якум ва дуюми роҳи мошингард тибқи нақшаи пешбинишуда дар сатҳи баланд ҷараён доранд. барои иҷрои корҳои босифати сохтмонӣ техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ мавҷуд буда, мутахассисон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда машғули кор мебошанд. айни ҳол дар километри 11400 даромадгоҳи нақби Қандақ қарор дорем. дар ин ҷо дар даромадгоҳи нақб техникаҳои пуриқтдор ба кор ҷалб шуда дар ду баст корҳо идома доранд. айни ҳол корҳои банду басти арматураҳо барои каркасҳои мехсудҳои пулҳо рафта истоданд. дар ин ҷо коргарони маҳаллӣ зиёда аз 20 нафар ва коргарони хориҷӣ бошад 8 нафарро ташкил медиҳад. айни ҳол дар даромадгоҳи нақби Қандақ аз тарафи ҷануб корҳои кандани сангҳо рафта истоданд. аз тарафи шимол бошад аллакай 46 зиёда аз 46 метр корҳои кӯҳканӣ ва васлу насби оҳанҳои фулузӣ ва пошидани таркаротбетон рафта истодааст. фармоишгари лоиҳаи мазкур маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамоҳангсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. сохтмони қитъаи якуми роҳи Обигарм Тагикамар дар доираи лоиҳаи Обигарм Нуробод ба нақша гирифта шуда, дарозии роҳи асосии қитъаи мазкур бештар аз 30 километр мебошад. корҳои хокканӣ, пармакунӣ, сохтмони ҷӯйборҳои бетонӣ, деворҳои ҳимоявӣ ва васлу насби арматураҳо тибқи нақша анҷом дода мешаванд. дар қитъаи мазкур тибқи лоиҳа сохтмони ду нақб бо дарозии бештар аз 1600 метр ва 1700 метр, сохтмони 5 пули нав бо дарозии 466 метр ва таҷдиди як пул, такядеворҳо 167 адад ва қубурҳои обгузар 73 адад бо дарозии 3300 метр ба нақша гирифта шудааст. дар доираи лоиҳаи бунёду навсозии роҳи автомобилгарди Обигарм Нуробод ду нақб бунёд карда мешавад. айни ҳол мо дар нақби Қандақ қарор дорем ки он 1600 метр дарозӣ дорад. ҳоло мутахассисон машғули кор мебошанд. то имрӯз 48 метр нақб канда шудааст. айни замон корҳои кандани нақб, васлу насби оҳанҳои фулузӣ ва сементатсионӣ бо маром идома доранд. лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Обигарм Нуробод дар асоси меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил гардида, аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад ки паҳноии стандартии он ба 12 метр баробар мебошад. аз ин паҳноӣ қисми роҳи мошингард ба 7 метр баробар аст ва канорҳои ду тараф ба 2.5 метр баробар мегардад. барои кормандон ва мутахассисони хориҷию маҳаллӣ шароити мусоиди корӣ фароҳам буда, онҳо бо либоси мавсимӣ ва хӯроку ҷойи хоб таъмин карда шудаанд. айни замон шумораи коргарон дар маҷмӯъ 288 нафарро ташкил медиҳад ки аз ин 192 нафар коргарони маҳаллӣ ва бештар аз 90 нафари дигарро мутахассисони хориҷӣ ташкил медиҳанд. роҳи автомобилгарди Обигарм Нуробод дар қисмати шарқии Тоҷикистон ҷойгир буда, пойтахти мамлакатро бо ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Сангвор, Тоҷикобод ва Лахш пайваст мекунад ва яке аз дарвозаҳои асосӣ барои пайваст намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷ мебошад. лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун-Обигарм Нуробод идомаи иқдомҳои давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад. бо мақсади самаранок ба роҳ мондани корҳо татбиқи лоиҳа дар 3 марҳила то соли 2023 ба нақша гирифта шудааст. мутахассисон бо масолиҳи сохтмонӣ таъмин буда, талош доранд ки роҳро бо сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. лоиҳаи қитъаи роҳи автомобилгарди Роғун-Обигарм Нуробод ки бо талошҳои ҳукумати мамлакат сарчашмаи маблағгузории он дарёфт гардидааст, дарозии умумии он зиёда аз 90 километрро дар бар мегирад. айни ҳол мо дар километри 22740 қарор дорем ки дар лоиҳа нақби қарахоч ба инобат гирифта шудааст ки
موافق لایحه پیش بینی شده 1700 متر درازی دارد. موافق نقشه پیش بینی شده در نقب کارهای پرمکنی و بیتون کنی در دو بست رفته ایستادند و کارگران محلی زیاده از 40 نفر در دو بست با کارهای ساختمانی جلب کرده شدند. موافق نقشه پیش بینی گردیده ما کوشش می‌نماییم که راه آب گرم نورآباد را با صفت بلند و در مهلت مقرر گردیده کارهای ساختمانی را به انجام رسانیم. در مرحله یکم لایحه زیاده از 30 کیلومتر راه اساسی و بیش از 16 کیلومتر راه موقتی پرره اسفالتپوش گردیده مطابق با طلبات زمان معاصر بنیاد کرده می شود. همچنین در مرحله اول لایحه زیاده از 30 کیلومتر راههای محلی نیز بنیاد و نوسازی کرده می شوند. ما در یک جایگی با متخصصان تاجیک برای بنیاد راه اتومبیلگرد راغون آبیگرم نورآباد فعالیت داریم. حالا کارها در همه قطعه ها جریان دارند. کندن نقب و وصل و نصب ارماتورها طبق معیارهای معین شده پیش برده می شوند. در مرحله دوم راه اتومبیلگرد آبیگرم نورآباد بیشتر از 41 کیلومتر راه اساسی کاتگوری سیوم و زیاده از 3 کیلومتر راه موقتی کاتگوری های چهارم را تشکیل می دهد. علاوه بر این در قطعه راه 44.8 کیلومتر راههای محلی از نوسازی کرده می شوند. علاوه بر این در این قطعه راه 44.8 کیلومتر راه محلی نوسازی کرده می شود. مرحله دوم لایحه قسم باقی مانده راه اساسی تگی کمر نورآباد و راه بین دهوی را فرا گرفته، همچنین ساختمان نقب تگی گرمک با درازی عمومی 2590 متر 7 پل نو تجدید یک پل موجوده، یک پل منطقوی و دیگر انشاءات نقلیاتی پیش بینی کرده شده است. معیارها و قاعده های ساختمان و درجه سیوم تکنیکی راه ها داخل کرده می شود. از دو خط حرکت عبارت بوده. پهنای خود راه قیرپوش 7 متر در بر میگیرد و از دو طرف کناره های را 2.5 متر کناره های راه چپ و راست. موافق لایحه در اینجا ساختمان بسیار کوپرکا به نظر گرفته شده است و این چنین دیوارهای حمایوی زیر دیوارها و این چنین خبرهای آبگذر در تمام لایحه به نظر گرفته شده است. در مرحله دوم راه تا امروز در تمام قطعه ها و راه موقتی تازه و ریشه‌کن کردن رستنی ها و بریدن درختان به انجام رسیده است. در تمام قطعه های راه و راه موقتی زیاده از 1.5 میلیون متر مربع کارهای خاککنی، کارکرد شخصنگ و ساختمان خاکتپه به اتمام رسانیده شده و عین حال در کیلومتر 46 47 و کیلومترهای 50 51 کارهای خاککنی ادامه دارند. در پل رقم 12 کارهای پرمکنی و بتونریزی فانقبرها به اتمام رسانیده شده. عین حال در پل‌های رقم 10 11 و 13 و پل موقتی رقم 14 کارهای پرمکنی و بتونریزی فانقبرها جریان دارد. ساختمان پایه‌دیوارهای سنگین و آهن و بتونی در کیلومترهای 39 41 53 57 68 آغاز یافته کارهای ساختمانی موافق معیارهای معین شده پیش برده می شوند. در نقب تگی کمر که 2589 متر درازی دارد کارهای کندن نقب و مستحکم کنی بتونریزی دیوارهای نقب در پورتال شرقی ادامه دارد. در پورتال غربی نقب باشد کارهای زمینی آغاز یافته ادامه دارند و در روزهای نزدیک کندن نقب آغاز می یابد. برای اجرای کارهای ساختمانی در مرحله دوم راه در مجموع 384 نفر متخصصان تاجیک و خارجی فعالیت دارند که اکثر آنها را شهروندان جمهوری تاجیکستان تشکیل می دهند. مقصد اساسی ساختمان انشاءات مذکور تامین نمودن بخطری و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله به معیارهای بین المللی مطابق نمودن حالت و اندازه‌های گئومتری راه، اینچنین صرف نمودن وقت و سوزشواری برای انتقال مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های کاری و بین وسیله بلند برداشتن سطح زندگی مردم میباشد.